आज आम यही क्लास रे चिलिकार सायंतन दृश्य पद्यर इम्पोर्टाट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर गुड़ी को आलोचना करवा। एक नंबर देख, चिलिकार सायंतन दृश्य कवितार कवि केउं समयर वर्णना करछन्ते। आम जानी समस्ते यही चिलिकार सायंतन दृश्य कवितार कवि संध्या समयर वर्णना करछन्ते। प्राची मूलरे काहार छायाचित्र देखा जाउथिला ना मीनजीवी नाबंकर छायाचित्र प्राची मूलरे देखा जाउथिला। 3 नंबर, समुद्र मुहाणरू माछ धरी धीवर माने केउं कथा भाबी फेरुथिले ना गृह कथा अर्थात घर कथा भाबी समुद्र मुहाणरू माछ धरी धीवर माने निज घर कथा भाबिकी फेरुथिले। भालेरी पर्वत चिलिकार केउं दिगरे अवस्थित ना भालेरी पर्वत द्वारा चिलिकार पश्चिम दिगरे अवस्थित। आसंती पट्टिका महला से टेकी एठारे केउं मानंकु उल्लसित हेबार कवि देखिछन्ति। एठारे धीवर मानंकु अर्थात जो माने माछ धरन्ति से माने एठारे उल्लसित हेउछन्ति बोली कवि देखिछन्ति। 6 नंबर देख, कवि काहाकू उल्लासर आत्मा बोली कहिछन्ति ना कवि गीतर तानकू काहाकू ना गीतर तानकू उल्लासर आत्मा बोली कहिछन्ति। 7 नंबर देख, दिगंगनांक दुकूल सहित काहाकू तुलना कर जायछि। उत्तर हब ज्योत्स्ना को। दिगंगनांक दुकूल सहित ज्योत्स्ना को तुलना कर जायछि। 8 नंबर, दिगंगनांक उद्देश्य रे केउं शब्द व्यवहार कर जायछि। उत्तर हब मधुर हासिनी शब्द दिगंगनांक उद्देश्य रे व्यवहार कर जायछि। 9 नंबर, संगीत आवेश रे मन केउंटी विचरण करे ना मन अतीन्द्रिय देश रे विचरण करे। 10 नंबर, संगीत आवेश रे किए अतीन्द्रिय देश रे विचरण करे ना मन रख संगीत आवेश रे मन अतीन्द्रिय देश रे विचरण करे। धन्य रथे एठारे रथे बोली काहाकू संबोधन करा जायछि ना एठारे रथे बोली बलदेव रथन को संबोधन करा जायछि। मृत्युंजय तुम्भे उत्कल भुवने एकथा कवि काहा उद्देश्य रे कहिछन्ति ना एकथा कवि बलदेव रथंक उद्देश्य रे कहिछन्ति। बुझिपाल समस्ते। नेक्स्ट देखिबा, मीन आकर्षण आशारे पोतपाल कौन करे ना मीन आकर्षण आशारे पोतपाल मशाल जलाए। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तरणी रे जलुथिबा मशाल को कवि काहा सहित तुलना करिछन्ति। उत्तर लिखिबो तरणी रे जलुथिबा मशाल को कवि पाप मूर्ति सहित तुलना करिछन्ति। एथर देखिबा नेक्स्ट 15 नंबर, अज्ञान केउंठारे पड़े ना अज्ञान पाप गर्भरे पड़े। पाप गर्भरे किए पड़े ना अज्ञान पड़े। बुझिपाइल। 2टा क्वेश्चन हो गला। अज्ञान केउंठारे पड़े ना पाप गर्भरे पड़े। पाप गर्भरे किए पड़े ना से अज्ञान ही पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, मशाल देखी मीन माने केउंठाकू डेइबे बोली कुहा जायछि ना तरी गर्भ को। मशाल देखी मीन माने तरी गर्भ को डेइबे बोली कुहा जायछि। मीन माने केउंठाकू डेई प्राण हराउथिले ना मीन माने तरी गर्भ को डेइकी प्राण हराउथिले। 19 नंबर, तरी गर्भ को डेई किए प्राण हराउथिले ना तरी गर्भ को डेइकी मीन माने अर्थात माछ माने प्राण हराउथिले। आशार उत्थान पतन को कवि काहा सहित तुलना करिछन्ति ना आशार उत्थान पतन को कवि मशालर शिखा सहित तुलना करिछन्ति। 21 नंबर देख, दुखी मनरे काहार उत्थान पतन घटी थाए ना दुखी मनरे आशार उत्थान पतन घटी थाए। 22 नंबर देख, निशा आगमन रे अवनी केउं रूप धारण करिछि ना निशा आगमन रे अवनी निश्चल रूप धारण करिछि। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा।
ଜଳ ସ୍ଥଳ ନଭରେ କ'ଣ ପଡ଼ି ପାରଦ ଧୌତ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା କବି କହିଛନ୍ତି ନା ଚନ୍ଦ୍ରକିରଣ। ମନଖ ଜଳସ୍ଥଳ ନଭରେ ଚନ୍ଦ୍ରକିରଣ ପଡ଼ି ପାରଦ ଧୌତ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା କବି କହିଛନ୍ତି। 24 ନମ୍ବର ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣରେ ସୃଷ୍ଟି କିପରି ଦିଶୁଛି ନା ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣରେ ସୃଷ୍ଟି ପାରଦ ଧୌତ ଭଳି ଦିଶୁଛି। 25 ନମ୍ବର ଦେଖ ହ୍ରଦର ମଧ୍ୟଭାଗରେ କାହାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଶୋଭା ପାଉଛି ବୋଲି କବି କହୁଛନ୍ତି ନା ହ୍ରଦର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ପାହାଡ଼ର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଶୋଭା ପାଉଛି ବୋଲି କବି କହୁଛନ୍ତି। ସର୍ପମଣ୍ଡିତ ଶିବଙ୍କ ସହିତ କବି କାହାକୁ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ନା ସର୍ପମଣ୍ଡିତ ଶିବଙ୍କ ସହିତ କବି ବନଭୂମିକୁ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଛାୟା ମିଶ୍ରିତ ଆଲୋକରେ ବନସ୍ଥଳୀର ଦୃଶ୍ୟକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ନା ଛାୟା ମିଶ୍ରିତ ଆଲୋକରେ ବନସ୍ଥଳୀର ଦୃଶ୍ୟକୁ ସର୍ପମଣ୍ଡିତ ଶିବଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। 28 ନମ୍ବର ନିଶିଥିନୀର ପ୍ରଭାବକୁ କିଏ ପ୍ରଚାର କରୁଛି? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନା ନିଶିଥିନୀର ପ୍ରଭାବକୁ ଝିଙ୍କାରୀର ଝଙ୍କାର ମନଖ ଝିଙ୍କାରୀର ଝଙ୍କାର ପ୍ରଚାର କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 29 ନମ୍ବର ଝିଙ୍କାରୀର ଝଙ୍କାର କ'ଣ ପ୍ରଚାର କରେ ନା ଝିଙ୍କାରୀର ଝଙ୍କାର ନିଶିଥିନୀର ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରଚାର କରେ। କଳି ଉପଦ୍ରବରେ ଶାନ୍ତି କେଉଁଠାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା କବି ସମ୍ଭାବନା କରିଛନ୍ତି କେଉଁଠାରେ ନା ଗିରିବନ ଦେଶରେ। ମନଖ କଳି ଉପଦ୍ରବରେ ଶାନ୍ତି ଗିରିବନ ଦେଶରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା କବି ସମ୍ଭାବନା କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 31 ନମ୍ବର ପୂର୍ବ ଦିଗ୍ବଳୟରେ କାହାର ଛାୟାଚିତ୍ର କବି ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ମୀନଜୀବୀ ନାଭଙ୍କର ଛାୟାଚିତ୍ର କବି ଦେଖିଛନ୍ତି। କେଉଁ ପାହାଡ଼ ଶିଖରରେ ସନ୍ଧ୍ୟାତାରା ଦେଖି କୈବର୍ତ୍ତମାନେ କୂଳକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି ନା ଭାଲେରୀ ପାହାଡ଼ ଶିଖରରେ ସନ୍ଧ୍ୟାତାରା ଦେଖିକି କୈବର୍ତ୍ତମାନେ କୂଳକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। 33 ନମ୍ବର ଦେଖ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାମରେ କିଏ ବିଖ୍ୟାତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିବ ନା ବଳଦେବ ରାଥ ବିଖ୍ୟାତ। ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦୁକୁଳ ବାସିନୀ ଏ ଉକ୍ତିଟି କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କବି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ନା ଏ ଉକ୍ତିଟି କବି ଦିଗଙ୍ଗନାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କବି କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମଧୁର ହାସିନୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନା କବି କାହାକୁ ନା ଦିଗଙ୍ଗନାକୁ। ମନଖ କବି ଦିଗଙ୍ଗନାଙ୍କୁ ମଧୁର ହାସିନୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 36 ନମ୍ବର କବି ରାଧାନାଥ ପ୍ରକୃତିକୁ କେଉଁ ରୂପରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା କବି ରାଧାନାଥ ପ୍ରକୃତିକୁ ନାୟିକା ରୂପରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ 37 ନମ୍ବର ମାତ୍ର ଯଶ ଦେହେ ତୁମ୍ଭେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଉକ୍ତିଟି କାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କୁହାଯାଇଛି ନା ଏହି ଉକ୍ତିଟି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖି କୁହାଯାଇଛି। 38 ନମ୍ବର ଦେଖ ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ କବିତାଟି କେଉଁ କାବ୍ୟର ଅଂଶବିଶେଷ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନା ଚିଲିକା କାବ୍ୟର ଅଂଶବିଶେଷ। 39 ନମ୍ବର କେଉଁ କଥା ଶୂନ୍ୟରେ ଚାଲିଯିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି ନା ମନ କଥା ଶୂନ୍ୟରେ ଚାଲିଯିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ପାପମୂର୍ତ୍ତି କାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କୁହାଯାଇଛି ନା ପାପମୂର୍ତ୍ତି ମଶାଲକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କୁହାଯାଇଛି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି? କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ନା ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ତୁମ୍ଭେ ଉତ୍କଳ ଭୂମନେ ଏହି ଉକ୍ତିଟି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 42 ନମ୍ବର ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ କବିତାରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିକୁ କବି ବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି ନା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାମୟ ଏହି କବିତାରେ ଏହାକୁ କବି ବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି। 43 ନମ୍ବର ଦେଖ ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଙ୍ଗାତ ଉକ୍ତିଟି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କେଉଁ ରଚନାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ନା ଏହି ଉକ୍ତିଟି କବିଙ୍କର ବା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ କବିତାର ଶେଷରେ କବି କାହାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି କାହାକୁ ନା ଚିଲିକାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। 45 ନମ୍ବର ଦେଖ କବିବର ଭାବରେ କିଏ ପରିଚିତ ନା କବିବର ଭାବରେ ରାଧାନାଥ ରାୟ ପରିଚିତ। 46 ନମ୍ବର ଦେଖ
आधुनिक ओडिया काव्यधारार भित्ति संस्थापक कविवर राधानाथ राय केउं जिले में जन्मग्रहण करथिले? केउं जिले जन्मग्रहण करथिले ना से बालेश्वर जिले में जन्मग्रहण करथिले। निम्नोक्त मध्यरु केउंटी राधानाथ राय लेखा नुहे? देख महाजात्रा लेखा उषा लिखिं, केदारगौड़ लिखिं, किंतु इंदुमती लिखि नाहांती। तेणु एठारे राइट आंसर हम इंदुमती। बुझिपाइल? तेणु फाइनाली आम एठारे टोटाल 47टी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर को आलोचना कले। सहित ए क्लास टी एठारे मु एंड करुछि एवं यही जो 47टी एमसीक्यू रही को भल भाव में मुखस्त करके परीक्षा को जीव, जहाद्वारा यही टॉपिक रु जहाँ भी क्वेश्चन आसीबो ताकू आराम रे तुमे करि परिबो। सहित ए क्लास टी एंड करुछि। पुणी देखा नेक्स्ट क्लास रे। धन्यवाद।